Maaram ba ka mo? Nga ano waray kilala nga mga maisog? Oo, bisan diin ka ha Pilipinas, basta may sumiring nga waray ka, may dadayon masring nga. Ay, mga maisog iton. Pero kaya no nga ni nga maisog it waray? Tara, aramon naton. Maupay nga adlaw mga waray nun. Ako hi Angeline ngan welcome han pinakaunang episode han Maaram ba ka mo? An podcast nga puro chismis, istorya, han katotohanan, han aton pagkawaray. Kung sumiring ka nga taga Tacloban, taga Samar, o taga Leyte ka, may dadayon mabaton. Ay, di ako makikiginaway ha iyo ha. Kay bangin, may dara ka nga sundang didatin slingbag. Kahadlok na lang mataw-taw ano. Pero, an kamatuoran, di rin nga tanan nga waray, maisog para laaway. Ani ba, maisog lang kumaon yung tinola, nga papaso-paso, bisa nag-aaraso. Pero, adi an waray nga maisog, usahay literal la. Maisog kumaon hin lechon nga waray sauce, bisan high blood. Maisog maglimpyhin balay, bisan baha. Pero usahay, ang pinakamaisog nga waray, amo iton ang ginatawagan iyo nanay. Day, paglimpyo na liwat nga doha kwarto. Day, limpyuhan na nim kwarto. Tapos bumaton laan ng gitawag. Ma, later na gadla. Hala, sige, later kay makita ka good isog tim nanay nga bagahin nakig-away ha bagyo. Syempre, joke la ito. Pero seryoso, di ba usahay, misunderstood la kita nga mga waray? Kung maisog ang tingog naton, an ira paguna na sin nakita dayon. Pero normal la ito nga timbre. Diba? Parang baka mo nga ang pagkamaisog han waray direla para haaway o pasikat. Ang tinuod nga isog ang kakayahan nga pag-atubang ha kinabuhi bisan damo ang problema. Isog nga bumangon bisan ginbagyo an balay, isog nga magpadayon bisan hirayo ha pamilya, isog nga aton ipagpadayon an kultura ngan lengguwahe bisan diin kita maabot. Amoy niyan isog han waray nga direla makita kundi may hidlaw ngan na proud kitahan aton kalugaringon. Hangatanan nga namamati ngan nagkikitaya na. Kamusta man ka mo? Karuyag ko hibaruan an iyo pinakamalisyo nga experience nga masaring ka mo. Oo, waray iton. Igsurat ha comments an iyo experience nga dapat hawaray nga lengguwahe ha. Kay babasahon ko ito. Kung gusto mo, pwede mo gyapon ito i-PM ha akon para ma-feature ko ha sunod nga episodes naton. Okay? Maski may bagyo, may problema, o waray kwarta, nakatindog lagi hapon kita. Aton ka isog, diri panruba o panlaban ha kinabuhi. Salamat na ninyo pamati ngan pagkitahan aton unang episode nga Maaram ba ka mo? Ayaw ka mo kawarahan aton sunod nga mga episode kay mas seryoso pero marisyo an aton pag-iistoryahan. Like, share ngan, i-follow ako ha para may pa kita pag-ilustrayahan na susunod nga episodes. Dayon kita nga proud nga waray kay ang tinuod nga maisog amo an maaram bumangon ngan maaram magpadayon. Diri la maaram makig-away. Ini an imo queen nanay nga waray nga nasaring Maaram ba ka mo?